धूलिरे लिपित देह भस्मरे शोभित गंगाचंद्र शिरे शोभे आहा कि स्वरूप। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। यह पवित्र उक्ति सहित आसतु बुलीजा आम जगतसिंहपुर जिलार नाउगाँ ब्लॉक अंतर्गत नंदीग्राम, जहाँ ननेगाँ भाव में परिचित। आम ननिगा केवल गोटे गाँ नुहे आज्ञा, एटा हेउची मो मनर शांति। मो ननिगा जेउठी बाबा नंदमणि मंदिर आज मध्य आमको आशीर्वाद दे रखिछंती। सकाळ हेले घंटीर मिठा स्वर, धूप ध्वनिर सुगंधरे मनटा आपे आपे शांत होई जाए। चारिपटे सुना भली धानर खेत, पवन आसिले धान गछर नृत्य मने हुए प्रकृति निजे गीत गाउची। एठी सब किछि अछि, भल पाइबा, सरलता, सुंदर परिवेश और मन को छुई जाउथिबा एक अलगा शांति। मो गाँर लोक भारी सरल, भारी निष्कपट। मो ननिगा मो मूल, मो गर्भ, मो स्वर्ग। हरि ओम दशंग विभाति भूतसुता दीपभगा मस्तके भाले बाल विधूर्वले चरणम जस्वर शिव्या स्वयं भूति विभूषण सर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वतः शिवः सशिवः श्रीशंकरः पात्मं वंदे उमापति सुरगुरुं वंदे जगत्करणं वंदे पन्नंगभूषणं मृगधर्वं वंदे पशुनां पतिं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजना सरयंतवर्धं वंदे शिवं शंकरं नमः शिवाय इष्टश्रेयं वंदे श्रमणसुत्राय नमो नमः। बाबांक आविर्भाव को नहीं अनेक किंवदंती रही, किंतु बाबांक आविर्भाव विषय रे मंदिरर मुख्य पूजक बा बड़ पंडा कौन कहती आसतु जानिबा। मो नाम पद्मनाभ पाड़ी, मु नंदकिशोर महादेवंकर बड़ पंडा। आज को प्राय 30 वर्ष हेब मु नंदकिशोर महादेवंक सेवा कार्य नियोजित अछि। ए नंदकिशोर महादेवंकर आविर्भाव विषय रे आमे जहा आम बापा अजांक ठारू शुणिछु, ए स्थानटी अति घंच जंगल रे परिपूर्ण थिला। मांडेई गौड़ बोलिकरी गोटे गौड़ थिला, से तार गाई चरिया को जाए, आउ गाई मानक भी छाड़ी दिए। सबु गाई आसिक क्षीर दियंती, किंतु गोटे गाई क्षीर दिएनी। से गाई को अनुध्यान कला, कहला कहीं क्षीर दिउनी। गला बेलू से गोटे स्थान रे ठिया होइछि, क्षीर तार स्राव होउछि तार ऊपर। सेठी पत्र फत्र सबुआडे पड़िछि। से कहला ये कौन? से गाई की गोटे पहाड़ पिटिला, पिटिकी ठाकुर ऊपर भी बाजिला। तापर राति ठाकुर तो स्वप्न हेले, अरे मु हूँ महादेव, स्वयं नंदकिशोर महादेव, आ तू मते पूजा कर। सी ता परदिन से स्थान सफा कला बेलू देखला बेलू महादेवंकर मूर्ति। सी से दिन ठारू पूजा करी चलला, गोटे चारिया करी पूजा करी थाए। आस्ते आस्ते सी प्रभु को कहला, प्रभु मु एठी गोटे मंदिर तैयारी करी, आउ मो वंश रे केही रहिबेनी। तापर से चेष्टा करी लोक मान को कही बड़ बड़ जमीदार भी साहाय्य करी गोटे मंदिर तैयारी कला। सेही मंदिर रे नंदकिशोर महादेव एपर्यंत अवस्थान करे। ठाकुरंकर 22 बाटी संपत्ति, डेली ठाकुरंकर नीति 22 सेरे हुए, 22 घर ब्राह्मण। ठाकुरंकर नीति हैला, प्रथम मंगला आरती सरिकी बालभोग हम। बालभोग पर 9टा बेलू खेचेड़ी डाली भोग हुए। तापर 12टा गोटाए बेलू ठाकुरंकर अन्न डालमा खटा खीरी भजा एटा को डेली हुए। 22 सेरे चाउलर समस्त नीति हुए। संध्या आलती हुए, तापर बाटुला धूप सरी तांकर कार्यक्रम सरी जाए। तेबे चलतु एबे जानिबा बाबांक महिमा संबंध रे। नंदमणि को महिमा अपार। नंदमणि को पाखकू प्राय हजार हजार भक्त सबुबेले आसंती। एठारे मुख्यतः संतान संतति जो मानक न थाए, निश्चिंत कृतकार्य होकर से जाती। देह असुस्थ, बड़ बड़ रोग सबू नंदमणि पाखरे भल हो जाए। गोटे पिला मने अच्छी आसला,
ତା ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ହୁଇସିଲ। ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ସେ ସମୟରେ 35,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରିବି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲା, ଗୋତଳ ପଇଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। ନନା ତାକୁ କହିଲେ ତୁ 21 ଦିନ ସଞ୍ଜ ଦେ, ଯାହା ହବ ତୋର ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। 21 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ସେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରହିଲା, ବୋଉ ବୋଉ ଡାକ ପକେଇକି ଦୁଲ କିନି ପଡିଗଲା, ଆଣ୍ଠେଇ ପଇଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେଉଠୁ ତା ତଣ୍ଟିରୁ ହୁଇସିଲଟା କାଢି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆର ପରମାୟୁ। ସିଏ ସେଉଠୁ ଆସି ଆମ ନନ୍ଦମଣି ପାଖରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏଠି ତ୍ରାହି ପଡନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସି ପଡନ୍ତି। ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଲା, ଠାକୁର ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଫଳ ଟାଇପର। ସେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ତଣ୍ଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲୁ ନଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। 6 ମାସ ପରେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ, ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣିଲ। ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପୁରା ଧଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ଅନେକ କଥା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମକାଠ ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମକାଠ ଯାହାର ଚୋରି ଯାଏ ନିୟମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ନନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀ, କେତେ ଲୋକ କିଏ ମିଛ କହିକିରି କାହାର କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ନ ପାଇଲେ 7 ଦିନ ପରେ ନିୟମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବାର କରିଥିଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଚକୁଳିପଡା, ମିଛ କହିକିରି ନିୟମ କଲା, ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ତା ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ସକାଶେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ନିୟମ କରିଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ ମନା କରୁଛୁ ନିୟମ କରନା, ନା ମିଛ କହିକିରି କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇନାହିଁ। ଏଠୁ ଗଲା, ସେ 15 ଦିନ ପରେ ସେ ମଲା। ତେଣୁ ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ସ୍ନେହର ଠାକୁର, ଆମ ଭାବର ଠାକୁର, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ ମୋ ନନ୍ଦମଣି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ବାବାଜୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ, ତାହା ଏଇ ବାବା ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ମହିମାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।